हाय फ्रेंड्स, आपण माने आज देखा पाइबे दिव्यांग मानक उद्देश्य तैयारी होइतिबा एक नुआ ओडिया चलचित्र सपनटीर कहानी। चलचित्रटी को बहुत लेट रिलीज करा जायछि कारण 2020 मसीहा पूर्व प्रयोजना संस्था पक्षर चलचित्रटी को रिलीज करा बेले महामारी कोरोना संक्रमण जो यार रिलीज को अटकाई दि जाइतिला। तेबे चलचित्रर निर्देशना दैछंती जणे महिला आईनजीवी मिलन दास, जहां निर्देशना रे चलचित्रटी खूब हृदयस्पर्शी होई पारछि। एही फिल्म रे बबलू पात्र, मनोज मिश्र, सोनी महांती, सुकन्या राउत, हररथ प्रमुख कलाकार अभिनय करिसंती। श्रोता बंधु, आपनको बहुमूल्य समय बचाइबा पई आपण माने कहानीटी को 1.25 किंबा 1.50 स्पीड रे मध्य सुनी पारिबे। तेबे श्रोता बंधु चलंतु आउ डेरी न करी सुनिबा चलचित्रर कहानीटी। आकाशर जह्न परी सुंदर, तारा परी चकमक ए दुनियार कोमलमती शिशु मानकु बेले बेले जह्न तारार कलंक लागि जाए। सेमाने साधारण शिशु नुहंती, एमानकु एक स्वतंत्र नाम रे नामित करा जाए। तांकर परिभाषा हेउची दिव्यांग। सेमाने मध्य अन्य शिशुक परी आम मानकठु चाहंती टिके स्नेह आ आदर। एई ठारु ही आरंभ हुए भिन्न एक भावधारार कहानी। कहानी आरंभ हुए सपनपुर गाँव, जेउठी एक परिवार रे माँ सहित दुई पुओ बिजू, अजू और बोहू माला रुहंती। एमानक जीविका कहिले बड़ पुओ विजय डाक विभाग रे एक तृतीय श्रेणी सरकारी कर्मचारी अटंती। आउ सान भाई अजू पाठ पढ़ा सारी खंडे चाकरी उद्देश्य बाहर थांती। तंक माँ जड़े भीषण रागी लोक, कथा कथारे बड़ पाटी करती। तेणिकी आउ जहाकु जेमिति लागू। बिजूर दुई पुओ, सान पुओ सोनू साधारण पिला होइथिया बेले बड़ पुओ बबलू एक दिव्यांग अटे। ताकू गाँव रे समस्ते पागल बोली डाकती। से कौन कहे कौन करे किछि भी जानी पारेनी। सबुदिन ता नारे अभियोग आसे मालांक पाखकू, हेले सेमानकू किछि कथा कही ए सब तुलाई दियंती। थरे तार एमती पागलामी पाई गाँवर किछि महिला एक संगे आसी पहुंची जाती मालांक पाखरे। आउ तांको मानकू बुझाई हुए नहीं। कथा उठे बबलू को बांधी रखिबा पई। माला एथिरे संकोच करुथिया बेले सासू एक दौड़ी आनी धराई दियंती बहु हातरे। एहा परे से बबलू और तार माँ को बहुत इयाडू सियाडू कथा कहती। मालांको पई एहा थिला नीतिदिनिया कथा, जहाँ तांको सबुदिन सहिबाकू पड़ुथाय। तेबे एही दिनठू बबलू को बांधी दिया जाए। हेले बबलू प्रति बापांकर भल पाइया टिके भी उणा हुएनी। थरे बबलू बंधा हेबार देखि खूब पाटी करती माला को। तापरे बबलू को बहुत स्नेह आदर करती। एहा भितरे 2 वर्ष बीती जाए। बबलू पिलारू बड़ हो जाए। तेबे श्रोता बंधु, एई कहानी रे आउ जनकर फर्द जोड़ी ही रही। से हेले दीनबंधु। से जड़े एका एकुटिया लोक असहाय पिला मानक पई जराश्रम नाम एक आश्रम खोलिछंती। थरे से संध्या समय कौनसी एक काम सारी कटकरू फेरुथिया बेले जड़े महिला तार छुआटी को तले रखी नदी को डेउथिबार देखती। संगे संगे महिलाटी को उद्धार करने पे बहुत चेष्टा करती। हेले एभली अंधार राति रे तांको पक्षे महिलाटी को उद्धार करने संभव हो पारेनी। या पर से आग पछ किछि न भाबी छुआटी को सांगरे नहीं आसती। छुआटी थिला एक कन्या शिशु। दीनबंधुकर बिजुबाबू हेउछंती जड़े घनिष्ठ बंधु। शिशुटीर लालन पालन पाई दीनबंधु बिजुबाबूंकर साहाय्य लोड़ती। तेबे बिजुबाबूंक पत्नी माला शिशुटी को निज क्षीर पियाई पालती और तार नाँ रखती सीमा। सीमा बड़ होला परे दीनबंधु सीमा को आश्रम को नहीं आसथिले और सीमा मध्य दीनबंधु को बापा बोली मानि नैथिला। एबे सीमा भी बड़ हो सारी और से स्कूल रे पाठ पढ़ुची। आश्रम रे रहिबा परे भी सीमार स्कूल छुट्टी हेले से बबलू को घर आड़े जाए और ता साथे खेले। कारण से गोटे परिवार रे बड़ होइथिबारु सीमार बबलू सह थाए निबिड़ संपर्क। एपटे बबलू भी सीमा दिने तांको घर को न आसिले ताको भलो लागु नथिला। कारण सीमा ताको विभिन्न भावभंगी और कथा कहिबा कौशल शिखाउथिला। से केवल सीमा कथा को ही ठीक से बुझी पारुथिला। वास्तव रे कहिबाकू गले दुहिंक भितर भल पाइबा एते बढ़ी जाइथिला जे परस्पर काहाकू दिने न देखिले रही पारंतिनी। एबे बिजू बाबूंक परिवार रे एक खुशीर मुहूर्त आसे। सान भाई अजूर कटक रे चाकरी हो जाए। से सेई खुशी रे घर को आसती तो साथी रे समस्त बहुत किछि उपहार आनी थांती। एसबू देखि घरे समस्ते खुशी हो जाती। अजू मध्य दुई पुतुरा को बहुत भल पाउथांती। दादा आसीथिबा खुशी रे बबलू और सोनू को खुशी कहिले न सरे। एहा परे माला दुई जनक पई खाइबा परसी दियंती। सेमाने खाउथिबा समय रे बबलूर सुरक्षा और ता भविष्यत विषय बहुत किछि कथा हुंती। अजू चाहूथाए भाई कटक ट्रांसफर होई बबलू को भल स्कूल रे एडमिशन कराऊ, जेमिति तार शिक्षा और चिकित्सा दुईटी जाक हो पारिबो। हेले बिजुर स्वल्प वेतन और बुढ़ी माँ कारण से घर गोड़ बाहर करि पार नथांती। थरे गोटे दिन बबलू सीमा सह स्कूल जीवाकू जिद्दी करे तो बापा ताको सांगरे धरी स्कूल जाती। सेठारे हेडमिस्ट्रेस सह कथा होई तार एडमिशन कथा पकांती। हेले से मना करती। एही समय रे बबलू विद्यालय किछि पिला मानकू देखि कौतूहल रे तांको पाखकू पळाए। हेले से पिला माने ताको मांकड़ और पागल बोली कहि चिड़ांती।
ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସୋନୁ ଓ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ସୀମା ଏସବୁ କଥା କେବେ ବି ସହିପାରେନି। ସାଥୀ ପିଲାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ତେବେ ବିଜୁବାବୁ ଓ ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଠାକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରନ୍ତି ଓ ବବଲୁକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଥରେ ସ୍କୁଲରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ତାହାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ସ୍କୁଲରେ ଏକ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ଥାଏ। ବବଲୁ ଏପଟେ ଘରେ ଏକା ରହି ରହି ବୋର୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତ ସୀମା ତାକୁ ଧରି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଦେଖି ବବଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବବଲୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କଟକକୁ ବଦଳି ହୋଇଯିବାର ଅର୍ଡର ଆସେ, ତ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସିନିୟର ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ଦରମାରେ କଟକରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିବାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ, ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ କଟକରେ ଥିବା ଜଣେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରି ତାଙ୍କ ରହିବା ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ବିଜୁବାବୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଜୁବାବୁ ଘରକୁ ଆସି ଏକଥା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କଟକ ଯିବାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ମାର ଏଥିରେ ଅରାଜି ଥାଏ, କାରଣ ସେ କହେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ପଳାଇଲେ ଏଠି ଚଉରାରେ ଧୂପ କିଏ ଦେବ, ଇଶାଣରେ ଦୀପଟିଏ କିଏ ଜାଳିବ। ବିଜୁ ତା ମାଆକୁ କହେ ଆରେ ଆମେ କ'ଣ ସେଠିକି ସବୁଦିନ ଯାଇ ରହିବା, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବାନି। ଏବେ ବବଲୁର ଗାଁରୁ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଯାଏ। ଏ ଖବର ସୀମାର କାନରେ ବାଜେ। ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ବବଲୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ସେପଟେ ବବଲୁର ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାର ଏକା ଜିଦ୍ ସେ ସୀମାକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ରାଗରେ କାନ୍ଥରେ କ'ଣ ସବୁ ଗାରେଇ ଯାଉଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଶେଷରେ ବାପା ଓ ଦାଦା ମିଶି ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଟେକି ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ମିଶି କଟକ ବାହାରନ୍ତି। ବବଲୁ ଯିବା ପରେ ସୀମା ତା ଘର ପାଖକୁ ଆସି ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ଏହାପରେ ଆମେ କଟକ ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଏକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଜୟକୁ। ଜୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଉନ୍ନତ ଗୁଣମାନ। ସେ ତା ଲାଇଫକୁ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା। ସେ ନାଚ ଗୀତ ଖେଳକୁଦରେ ବେଶ୍ ମାହିର ଥିଲା। ଜୟର ଏକ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ତାର ନାଁ ଥିଲା ମୁଗ୍ଧା। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା। ତେବେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ମିଶି ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। ହେଲେ ବୋଉର ସେଇ ପୁରୁଣା ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଯାଇନଥାଏ। ଖାଲି କଥା କଥାରେ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ପାଟି। ଅଜୁ ଏଥିରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମାଆକୁ କହେ ଦେଖ ମା, ଏଇଟା ଆମ ଘରେ ନୁହେଁ, ସହର ଜାଗା। ଏଠି ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ ସେ ଜଣେ ପାଇଲଟ, ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ସେଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଜୟର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି କଲୋନୀରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ବବଲୁକୁ ଦେଖି ଜୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାନ୍ତି। ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଦିନର ରହଣି ପରେ ବିଜୁବାବୁ ବବଲୁକୁ ନେଇ ଏକ ସରକାରୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଲଟି ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି। ଛୋଟ ବଡ଼ ବହୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଏଠାରେ ରହି ତାଲିମ ନେଉଥାନ୍ତି। ତେବେ ବିଜୁ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀକୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି ଓ ବବଲୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହି ବିଜୁ ବବଲୁକୁ ଶିକ୍ଷାଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ଏଠାକୁ ଏତେ ଡେରିରେ ଆଣିଥିବାରୁ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି ଓ ବବଲୁର କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାଗନ୍ତି। ତାର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖି ବବଲୁର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେପଟେ ଗାଁ ଦୃଶ୍ୟରେ ସୀମା ବବଲୁକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥାଏ। ତାର ଖିଆପିଆର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବବଲୁଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଆସି କାନ୍ଦେ। ଆଗକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଆସିବାର ଥାଏ। ସେଦିନ ଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିବା ସହ କଲୋନୀରେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟେ। ସେଦିନ ତାର ଭେଟ ହୁଏ ବବଲୁ ସହ। ଜୟ ଥିଲା ତ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ବବଲୁକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ୱିଶ୍ କରେ ଓ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ବନେଇ ନିଏ। ଥରେ ବବଲୁର ସାନ ଭାଇ ସୋନୁ ପରିବା ନେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ତା ଭାଇକୁ ନେଇ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତା ଉପରକୁ ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ି ତା ପରିବା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସୋନୁର ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସେଠାରେ ଜୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରେ ଓ କହେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପହାର, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଚିଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ସବୁ ସାଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଓ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଆଜିଠୁ ଏମିତି କେବେ କରିବୁନି। ଏହାପରେ ସେ ସୋନୁ ସହିତ ବି ଦୋସ୍ତି କରିନିଏ। ବବଲୁ ବହୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ବି ତାର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉନଥାଏ। ତ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ହେଡ୍ ଟ୍ରେନର ଅସିତ ବାବୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ବବଲୁ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ତହିଁଆର ଦିନ ଅସିତ ବାବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ବବଲୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଆପଣାନ୍ତି। ହେଲେ ବବଲୁର କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ନଥାଏ। ସେ ଖାଲି ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଓ କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ କିଛି ଲେଖି ଲିଭାଇବାର ଦେଖାଯାଏ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଡାକବାଲା ପଛରେ ଦୌଡ଼େ। ସେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥାଏ
केही जानी पारु नथांती। तो असित बाबू बबलूर पितामाता को साक्षात करने पे इच्छा करती। तांको सह कथा होई बबलूर अतीत दिनर किछि केस हिस्ट्री जानिबा को चेष्टा करती। एही समय रे मुग्धाकर आगमन हुए। से दिव्यांग पिलामानकर डॉक्यूमेंटरी उपरे रिसर्च करुथांती। एथिपई तांको जणे यूनिक पिलार आवश्यक पड़े। तो से असितकर सहाय्य लोड़ती। सार ताकू बबलू सह परिचित करे और मुग्धा को तार ट्रेनर भावे नियुक्त कर दियंती। या परर दृश्य आसे गाँव जेउठी जराश्रम दीनबंधु रोगरे शय्याशायी हो जाइथिले। खूब शीघ्र तांकर मृत्यु हुई। मृत्यु पूर्व दीनबंधु आश्रम और सीमार सबु दायित्व अप्पा को दे जाइथिले। दीनबंधु को मृत्यु खबर पाई अजु आश्रम जाती और सीमा को एठाकू नहीं आसती। बबलू ताकू देखिबा क्षणी तार खुशीर सीमा रहेनी। सीमा आसिबा परे तार चालीचलन हावभाव संपूर्ण भावे बदली जाइଥାଏ। मन तार सबु बेले खुशी थाए। बबलू सीमा को साथी रे स्कूल जीवा को जिद्दी करे। तेबे सीमा ता सह स्कूल जीवा आरंभ करे। सेठारे तार सबु काम को सहज करने को चेष्टा करे। एहा परे बबलू केबे हारिनी, कारण बबलू निजको निजे थिला अनन्य। से ता निज भितरे एक अलगा प्रकार भावना रखे। एबेकू तार स्वास्थ्य बुझिबा शक्ति और व्यवहार रे धीरे धीरे उन्नति आसुथाए। से खेल रे भाग निए, नृत्य रे भाग निए और एथिरे विजय हुए। तेबे बबलू प्रमाण कर दिए से भी जड़े साधारण पिला। से भी सबु किछि करि पारे, जहा सबु लोकको पाई उदाहरण पालटि जाए। बबलू पाई एते बड़ अचीवमेंट पाई बहुत खुशी थांती शांति मंजरी देवी। शांति देवी ताको बापा माँ को डाकती और कहती बबलू भली छात्र पाई आमे बहुत खुशी। एहा भितरे एक खुशी खबर आसी पहुंचे। ताहा थिला बबलू को एक डांस प्रतियोगिता रे भाग नेवा पाई नेशनल लेवल रे तथा दिल्ली रो कॉल आछि। तेबे तार डांस क्लास आरंभ हो जाए। एथिपाई साहाଯ୍ୟର हाथ बढ़ाए जय। एबे समय आसी जाइछि डांस परफॉर्म करिवार। तेबे बबलू दिल्ली रे पहुंची सारिछि। सेठारे से नुआ नुआ पिला मानकु देखि आश्चर्य परि चाहि रहउछि। सेठारे किछि पिला ताकु चिड़ाउथिबार देखिବାକୁ मिलुछि। तेबे फाइनाली बबलूर डांस परफॉर्मेंस करिवा समय आसी जाए। ताकु डका जाए। तेबे बबलू मन भितरे कोन भाबे सेठारु पळै जिबाको उद्यम करिछि। एइठारे ही बबलूर चैप्टर क्लोज होउछि। एबे फिल्मर कहानी शेष होउछि। तेबे श्रोता बंधु आपनको संगे पुणी साक्षात हेबो आउ एक चलचित्र कहानी रे। जय हिंद।